Good noon! Today, I come again, Barangay Bulak East. Now, we pump the water from irrigation canal. By solar water pump, apat na panel go to the farm. Now, it's like this. It's a simple pump. Tulak akyat, yon, papunta sa farm. Okay. Dito, Manongbong, siya beneficiary dito sa project of Apo Sami Sinyo and Apo Sami Chunyo of Bantay. Apo Bong, mano na matipit ng kastos na krodo na isang araw na manong ng kamit na idi na diesel pump. Makatipid ti... Lakas makan mo. Sir, ti 1,000 peso. So, sabihin dito, libre danom, matipid di Mangbong, mga 1,000 na bayad ng krodo. So, at least naman, manong, 1,000 pang ulam na lang. Okay. Diba? Okay, at least, ano sabi Manongbong na solar pump ito, Thank you, sir. Intad mo nga... ti Apo Sami Sinyo, Apo Sami Boy Chunyo, Munisipyo Bantay Project ito, pang farmers dito sa Bantay. Intad mo nga solar pump, sir. Tanda pa ka ginawaan mi na farmers. Lalo ginito ko ti tabako. Panggamit ko tabako. Thank you, sir. Okay, I would like to introduce you to Richard Tamayo, siya ng official installer na solar pump of Atit Corporation, Hendoro, Thailand. Nimbag nga malantay man na namin nga po. Kas makita yo, ti kadagiti previous nga video tayo sa bali nga klaseng pump ditoy. Gapuenta tingamin pangalantay ti danom ket addalaeng ditoy irigasyon nga isangat na sa jayan digiti taltalon tayo. Iso nga kastoy apo ti klase iti pump tinikabil kapuenta hanunay nga iso tinauneg pang shallow well laeng. Ket dito na parehas mo control lang ti pigsana, mabalim mo lang ti kuryente, mabalim mo ti kas makita yo daytoy adda switch na dito apo nga para kuryente. So ano awan ti sira iti init daytoy ti usaran tayo samo ingato daytoy AC power na. So nga oray no rabi mabalin na tapo nga pump daytoy. 2 in 1, 2 in 1. 2 in 1. Tawag yan AC/DC. AC/DC. Oo. Dito po. Okay. Dito. So parehas na lang po ti power na dati previous nga ko tayo 2,200 watts malaeng ta upat met lang nga panel na nga 550 watts ti kada maysa. So nga kadagiti mayat paya po nga pa-install iti Atit Corporation kadagiti kastoy nga klase ti solar pump. May kailaing iti opisina mi sa Jay Taleb Bantay Lucosor tapno kasta ma-sister na kayo dagiti kayat yo nga installer nga kastoy nga solar power pump ket adu na iti masalbar tayo adu ti ma-menos tayo iti gastos tayo iti nalaldaw lalo kadagiti mannalon nga taga Ilocosur. Thank you Okay. po, thank you. Tignan natin kanon ng lakas ng tubig lumabas dito eh. I-on mo. Apo dito, kalahati lang open. Apo. Okay. Thank you, Apo. Thank you, Bantay.